Ito pala si Daddy. Yay! Nagawa ng ample. Daddy, sakot ka! Sakot ka na. Hello guys! Diyan guys, aling maliit. Hindi! Nagawa ko kay Papa. Ito guys, may ginagawa kong amplifier. Mali! Hi guys! Ayun, nagawa si Papa ng ampli kanun. Ay, ganun ba? Hi guys, nagawa si Papa ng ampli. Ayan guys, oh. Ayun kuha niya guys. Ayan guys, oh. Ampli. Guys. Ganun ba yun? Oh guys, oh. May pa siya. Nagpisa guys. Tapos pin pa siya with the TV guys, oh. Ayan, oh. Ayan guys, oh. Ayan guys, oh. Dami guys. Ayan pa yung ano niya. Ayan guys si Daddy. Nagawa ng ampli guys, oh. Ayan si Papa.